Good day. Today we will talk about the most important custom in Colombia. The most outstanding thanks to English Day for allowing us the interactive with this topic. Carnival of Blacks and White. The carnival celebrated during the first week of January in southern Colombia, specifically in Pasto Nariño. It is one of the Colombian traditions of native Andean and pre-Hispanic custom, where in recent days the inhabitants paint their faces in black and white to celebrate the ethnic and cultural difference of this region, sometimes totally unmissable. El Carnaval de Negros y Blancos suele celebrarse durante la primera semana de enero en el sur de Colombia, específicamente en Pasto Nariño. Es una de las tradiciones colombianas de costumbre nativa, andina y prehispánica, donde en los últimos días los habitantes se pintan las caras de negro y blanco para hacer una celebración de la diferencia étnica y cultural de esta región. Es algo totalmente imperdible. Barranquilla Carnival. This is definitely one of the most important festivals in the entire country. The Barranquilla Carnival is a tradition in which, for several days, the Atlantic is transformed into a party of color and dance to demonstrate the cultural diversity of the Colombian Caribbean. The holiday and music do not stop. Every day begins with a pre-carnival where it takes place the reading of the site, the coronation of the queen, the gay carnival, the children's carnival, and the guachana. To then begin the carnival with the battle of flowers, the great parade, the festival of the orchestras, and end with the burial of Joselito. This event transcended the borders of the city and became a celebration so recognized in the world that is managed to become an intangible heritage of humanity. El Carnaval de Barranquilla es definitivamente uno de los festivales más importantes de todo el país. El Carnaval de Barranquilla es una tradición en la que durante varios días el Atlántico se transforma en una fiesta de color y baile para demostrar la diversidad cultural del Caribe colombiano. Los días de fiesta y música no paran. Todo inicia con un precarnaval, donde se lleva a cabo la lectura del bando, la coronación de la reina, el carnaval gay, el carnaval de los niños y la guacherna, para luego dar inicio al carnaval con la batalla de flores, la gran parada, el festival de las orquestas y finalizar con el entierro de Joselito. Este evento trascendió las fronteras de la ciudad y se convirtió en una celebración tan reconocida en el mundo que logró convertirse en patrimonio interminable de la humanidad. Palenque de San Basilio. 3,500 Palenque de San Basilio is a village in the department of Bolívar. The place is characterized by keeping intact its African traditions such as language, food, dance, and of course the habitat of Africans. It is located southwest of Cartagena and has been the only survivor of the 17th century Slavic constructions, with musical expressions such as son palenquero
baptisms, marriages, religious celebration, and other events are celebrated. That is why this small place far from civilization is part of the intangible heritage of Colombia. Con 3.500 habitantes, Palenque de San Basilio es un corregimiento en el departamento de Bolívar. El lugar se caracteriza por mantener intactas sus tradiciones africanas, como el lenguaje, la comida y el baile, y por supuesto los hábitos propios de los africanos. Está ubicado al suroeste de Cartagena y ha sido el único sobreviviente de las construcciones de los esclavos del siglo XVII. Con expresiones musicales como son palenquero, se celebran bautismo, matrimonio, celebraciones religiosas y otros eventos. Por eso este pequeño lugar alejado de la civilización hace parte del patrimonio inmaterial de Colombia. Holy Week Procession in Popayán. The procession of Popayán are part of the most important customs of the religious life of Colombia. They are celebrated during Holy Week, specifically from Tuesday to Thursday, between 7 and 11 at night, to recreate important moments about the death of Christ. For international tourism, it is one of the most attractive events for the experience. That is live the processions, masses, and the energy of the place are not to be missed, because they are also part of Colombia. Procesiones de Semana Santa de Popayán. Las procesiones de Popayán forman parte de las costumbres más importantes de la vida religiosa de Colombia. Se celebran durante la Semana Santa, específicamente de martes a jueves durante las 7 y 11 de la noche, para recrear importantes momentos sobre la muerte de Cristo. Para el turismo internacional, es uno de los eventos más atractivos por toda la experiencia que se vive. Las procesiones, las misas y las energías del lugar son imperdibles, porque además hacen parte de una asociación social en Colombia. Guayú normative system applied to the figure of the Bible. The Guayú have a system to deal with various conflicts to achieve harmony, thought, reconciliation, debate, and intangible heritage. Exactly in the Guajira Peninsula, you will be able to know the admirable principles, rites, and procedures that should serve as a model for other societies today. Being able to get to know him thoroughly would be an honor. El sistema normativo Guayú, aplicado a la figura del palabrero, cuenta con un sistema para tratar diversos conflictos para alcanzar la armonía por medio de la reconciliación. Siendo este un patrimonio inmaterial, exactamente en la península de La Guajira podrás conocer los principios, ritos y procedimientos admirables y que se deberían de servir como modelo para otras asociaciones de la actualidad. Thank you very much for your attention. I hope you like the information and that you have learning a little about the celebration. That many of us do not take into account or have not heard, such as the ones we have used seen. Keep in mind
that it is very important to know the diversity and customs of our country because behind each celebration there is a story. Thank you. Bye.